Yo, what's up guys? Sub-Zero nga pala at meron nga palang bagong challenge si Supercell. Paano masabi? At yun yung Angry Bones. So, papakita ko lang sa inyo guys kung paano to matrista. Madali lang to guys. Palalakarin nyo lang yung Archer Queen dito. Okay. So, dito na tayo magsimula guys sa may sa may 6 o'clock. So, dito. Itong dalawang marites na yan guys, si Layla. Patayin nyo yan guys. Patayin nyo lang yan. Yan guys. Ang babato ng tayang guys. Tapos dito naman guys, patayin nyo lang muna yung mga multi. Yan. Yan, bago nyo pakawalan yung mga matatanda na yan guys. Mga matatanda na ako lang. Yan guys, dumamatay yung queen dyan guys. Tapos pawalan nyo yung unicorn para para kahit pa paano ay mahil din si queen. Ang lang dito guys, wag lang matutukan ng single inferno yung queen. Huwag nyo siyang hayaan na mamatay sa single inferno. Dahil once na natutukan yan guys, lusaw yung queen mo dyan. Yan. Tapos yung skeleton spell. So wag nyo munang pakakawalan hanggat hindi nasisira tong multi. Yan. Control naman yung dito guys yung Archer Queen. So yung skeleton spell kasi guys, pan-distract yan dun sa may single inferno. Para hindi ma-burst yung yung queen natin. Yan. Dito guys, walang toyo yung queen kasi nako-control natin yan. Yan guys. Kasi ito guys, sila Layla. Yan. Actually, ang kukunin nyo lang naman dito ay yung dalawang parang candy. Kasi nabala bumanat dyan guys. Tsaka to yung Beyblade na yan guys. Makawalan nyo rin yan. Kahit iswag na nga dito guys yung yung ability ng queen. Yan. Kasi nakokontrol naman yung yung queen. So yun guys, diba? Kahit swag na yung yung ng Archer Queen. So yun, ganun lang kadali guys. Tsaka kung nagustuhan nyo yun guys, please like and follow. Share nyo na rin. So yun lang guys, salamat. Nice.